January 21. Okay, so congratulations. Good morning sa tanan mga boss. Congrats sa 286 kagahapong adlaw. Saya nga sa 901 ay nagdili ang atong eskalera. 901, 109 kagabi eh. Ilang, bawi. Test na kadaog tagahapon sa atong 826 no, 286 ang resulta kagahapon rumble. Okay, dito sa atong guide pasakay combination. 411, hinggawas na po ng 411. Waiting number ang 411, 286. 109. Eskalira na po mga boss. Hinggawas na po balik ang 109. Katulo na hinggawas. 465 na lang gid nga eskalera, may wala pa. Okay, dito sa atong guide pasakay combination, target rumble para sure ball. Ning kamuta maka-hits na sabta karon. Okay, first number combination. Okay, 8. 816. Target rumble para sure ball. 816. Okay, pairing guide 74. 748. 743. Target rumble para sure ball. 748, 743. Next is hot number. Okay, hot numbers combination 3, 364, 2, 4, 7, 3, 8, 6. Okay, mga itong hot number combination. Target rumble para sure ball. Ito mamahiligon og taya sa online. Pwede ba na mag-register mga boss? Ang link nasa comment section. Ako lang ibutang sa comment section ang link mga boss. Pwede mo na mag-register. Okay, iska. Padayon ta sa 210 465. Mura na doon akong ihatag. 210 465. Double number. Okay, double number combination 44 447 441. Then 22 224 223. Okay, 22 44 pair. Next, dito sa best number. 389. Target rumble para sure ball 389. Special number combination. Okay, SP number 718. Special number combination 718. Next. Okay, pa-target number combination. Pa-target number combination 295. Pwede sa mag-target, pwede sa mag-rumble. Pa-bonus number. Okay, 3, 7, 9. 489. 379, 489. Quick angle guide.
4, 6, 8, og 3, 7. 4, 3, 7. So, pwede mo sa 6, 8, 7, 8, 7, 3, 7, 3, 6, 3, 6, 8. 4 ang atong leading number. Okay, itong mga mahiligon dia og taya sa online ha, pwede mo dia mag-register. Ang link nasa comment section sa 0 ta. Okay. 508 407 target rumble para subol 508 407 combination. Okay, so good luck and congratulations sa 286.